हाय फ्रेंड्स, जेन्ना हांव पोस्ट करता पळय फोटो तेन्ना खूब इन्क्वायरी आसता तुमचो कोर्स कसो आसता आनी कित्याचे कोर्सान कितें कितें आसता. मेन चडसो ब्लावजाच्या कोर्साची इन्क्वायरी आसता. तेन्ना फर्स्ट डे आमी जेन्ना कोर्स घेता स्टार्ट करता पळय तेन्ना हॅमींग स्टीच कशी मारपाची, मशीन कशें चलोवपाचें तें शिकयता. मागीर जेन्ना मेन आमी ड्राफ्टींग जे मार्कींग दाखयता पळय ते पेपरार आसता. मागीर पेपरार जालें म्हणटकीर मागीर जेन्ना समजलें न्हू स्टुडंटाक तेजे उपरांत मागीर आमी कपड्यार मार्कींग घेता. फर्स्ट आमी विथआवट लायनींग ब्लावज केल्लो 1 डाटाचो आनी ताका हाय नेक दिल्लो. हो ब्लावज आसा तो बेजीक टू एडवान्स आसलो. तितून 8 ब्लावज आमी कवर केल्ले. 1 डाटाचो आहा तो विथआवट लायनींग हो फर्स्ट. सेकंड आसा तो विथ लायनींग पूण तो आमी ल्हान भुरग्यांचो केल्लो. हाय नेक धरून ताका आमी ड्रॉप दवरलेलो आनी हो बी 1 डाटाचो ब्लावज. सेकंड आसा 4 डाट्साचो विथआवट लायनींग. आनी पायपींग स्टीच खंय मारले ती कळपा लागून आमी डिफरंट थ्रेड यूज केल्ले. फोर्थ आसा तो विथ पॅटर्न 4 डाट्स आनी ताका आमी लायनींग घातलेलें आनी स्लीव्स पॅटर्न. एक जालो 3/4 स्लीव्साचो, सेकंड आहा तो शॉर्ट स्लीव्स आनी सेकंड आहा तो पफ स्लीव्स आनी थर्ड आहा तो शॉर्ट स्लीव्स. फोर्थ आसा पळय तो शॉर्ट स्लीव्स विथ पॅटर्न आनी फिफ्थ ब्लावज आसा पळय तो प्रिन्सेस कट विथ बॅक हुक्स केल्लो आनी हेका आमी कॅनवस लायिल्ले. नेकाक कॅनवस लावन टर्न केल्लो. आतां हेजेर जाय जाल्यार फाटल्यान ड्रॉप जावं कितें तुमी पॅटर्न करता तो बी तांकां एक्सप्लेन केला हितून भितर. तो फ्रंट प्रिन्सेस कट विथआवट लायनींग आनी तेजे मागीर आमी पॅडेड ब्लावज केल्लो विथ कॉड पायपींग. मागीर विथआवट लायनींग कटोरी ब्लावज 3/4 स्लीव्स कॉड पायपींग आनी मागीर कटोरी ब्लावज विथ लायनींग. आनी ताका सकयल फ्रीज लायिल्ले. हो बी कॉड पायपींग. मागीर टोटल आमी 3 ब्लावज कॉड पायपींगचे केल्ले आनी स्टार्टींग आमी एक कॅनवस घालून आनी हो नेक टर्न करून ताका समज कोणा रेन लावपा जाय जाल्यार रेनूय लावन दाखयला. हो डायरेक्ट नेक टर्न करून केल्लो, लायनींग कशें टर्न करता पळय तें. आनी फर्स्ट आहा तो पट्टी लावन टर्न केल्लो नेक. म्हळ्यार हितून भितर सगळें बेजीक टू एडवान्स कवर जाल्लें. फर्स्ट आमी हॅमींग बी ते सगळें दाखयल्लें मार्कींग घेवचे पयलीं. हातीची काजां म्हळ्यार आय आनी मशिनाची
आणि जर ॲडवान्स लेवलाचेर आसलो तेतून पॅडेड 3 लेयराचो ब्लाउज, मेन फॅब्रीक आणि 2 लायनींग आणि हे काजां. आता मी स्टार्ट करता आनी तेजें मार्कींग फर्स्ट डे आमी हॅमींग मशीन यूज करपाक ते दाखयल्लें. सेकंड डे मार्कींग जालें. थर्ड डे आमी कपड्यार स्लीव्स आनी मागीर कपड्यार घेतले. पळय हो तो ब्लाउज. आता जितले आमी ब्लाउज स्टीच केल्या पळय तेजे फुल्ल रिकॉर्डेड व्हिडिओ तांकां दिल्या. आनी तेजो एसेस तांकां 1 वर्सा खातीर उरतलो. क्लासी आसता पळय त्यो लायव्ह आसता 1 वर. ती बॅच आमची 1 जून सान टील 30 जून आसली आनी टायमींग तेजो 8 ते 9 आसतालो. 9 उपरांत तांकां रिकॉर्डेड व्हिडिओ मेळटालो, एक तर मॉर्निंग नाजाल्यार एक 10, 10:30, 11 अशें म्हणल्यार तांचो व्हिडिओ पोस्ट जातालो. मागीर तांकां तेजो जो क्लास काबार जालो म्हणटकीर व्हिडिओची लिंक सगळ्यांक व्हिडिओची लिंक धाडटाले. जे रिकॉर्डेड व्हिडिओ आसता पळय तेंचे 1 वर्साचो एसेस मेळटा तुमकां. तुमी समज आयजूच ते कंप्लीट करपा जाय. एक फावटी कितें जाता टायम मेळना. सगळीं जी लास्ट बॅचीन आसली ती जॉब करताली म्हणटकीर तांकां डेली प्रॅक्टीस करपाक पॉसिबल नासलें. म्हणटकीर संडे काडून प्रॅक्टीसेक टायम दवरताली. मागीर मदीं टायम मेळटा तेन्ना 1 वराचो तशें करून तांकां तो प्रॅक्टीसेक मागीर टायम जाय न्हू. मेन आतां शिकयलेंच म्हणून जायना. मागीर तांकां प्रॅक्टीस करपाक जाय जाल्यार ते खातीर तो व्हिडिओ दितात आनी तेजो एसेस तुमकां 1 वर्सा खातीर उरता. मॉर्निंग बॅची बी अवेलेबल आसा एक 10 ते 11. जर समज कोणी इंट्रस्टेड आसा न्हू कोर्स करपाक, बेजिकूय कोर्स आसा. एडवान्स बेजीक टू एडवान्स वचप ना. बेजीक जाय जाल्यार बेजिकूय घेवपाक जाता. समज कोणी इंट्रस्टेड आसा जाल्यार मॅसेज केल्यार जाता.